Kisa problem kada problem bagi ceng normal timur ya update di mana yang oke pada centau tes normal bagi pai pai jaga nor joto no update di bagi nor comment ke sadi cin korang kanai dong nor first comment kai kira cin korang kanai dong korang kanai dong boleh korang kanai dong kisa comment ke sadi korang tang dong mana ngat ceng normal thaseng ke desa update di mana per line to line kai line to line ke per joto no update di mana haji tapi kebetulan kono problem ini kan Oke, सबसे कमेंट किया रिया गेमिंग आकाश सारिपांग विजय त्रिपुरा मोनों रमेंद्र दनिकर त्रिपुरा मेरी रियांग लक्ष्मण चाटांग मकर से ओके फाइजिंग के चंग नरक चेन कोरं काम खना जगह चंग टेस्ट नरो एकदम नांगको अपडेट दिसाव नै नरकनि तमसा दारा तेलेमुरा नसरी कोरं खना तुंदरा अच्छा ओके Pada kita tabuk nor panel update result nai nor comment khati nor boss agni nai nai jeng te sekang pulia nor ro sana sekang jeng panel ke soi pe gerana ko taho jorate total 28 ta constituency voting khado constituency ni 28 ta ma jaga wo 13 to jaga wo result dekha 13 to jaga result dekha declare khaya 13 to jaga result dekhani wo 13 ta result rima jaga ti promoter party 12 ta jaga keplai kha aunur kone khana ga 13 ta jaga je result dekhani wo 12 জায়গা টি প্রমোটার পার্টি কপ্লাইংখা একটা জায়গা সে বিজেপি পার্টি কপ্লাইংখু তে 15টা 15 তাবু বাহানো गोजावनि दंख रेजाल्टफ्रा कमप्लिट उंसियाखौ 12 জায়গাও টি প্রমোটার পার্টি एकदम आगुगजा कप्लाइ इंगि पाखे रेजाल्ट साख्लाय पाखे बिजेपि पार्टी मात्र काइसे जेमाखौ इंगा पार्टी जोंनो सिगां साइ पागेनाखौ टी प्रमोटार पार्टी बबो জায়গাও कप्लाइंखा बिजेपि पार्टी बजा कप्लाइंखा अमो सिगांनो सावै तारपरे नरकनि जे वान सुमने कमेन्ट मटेनो जों नर कासे कासे का अपडेट रुइ दिसिनाय पुलेन जों साय मानलायनो मास माराव हंके बीजेपी पार्टी कप्लाइंखा मास माराव बीजेपी पार्टी फाकिया ते 12 जायगा जे टिप्रामथा पार्टी पेमनि आबो हंगाके दामसरा काजोसरा अ जायगा टिप्रामथा पार्टी कप्लाइंखो दो दामसरा काजोसरा टिप्रामथा पार्टी कप्लाइंखा नर एकदम एन्जॉय खालायदि मोसालायदि रंसिलायदि वाक मांसो पाइ एन्जॉय खादि हरा हासि ओंखाय गंगानगर गंडासरा बाहायनो टिप्रामथा पार्टी कप्लाइंखा गंगानगर गंडासरा टिप्रामथा कप्लाइंखा हालहाली आश्रम बारि बाहायनो टिप्रामथा पार्टी कप्लाइंखा दारा प्रश्मिन तेरमा आजगे टोपीवाला चिनी अनंत काका अनंत दादो अनंत पालिया हालहाली आश्रम बारिवो अनंत पालिया सिमना तामाकारिवो टिप्रामथानि जे बासने रविंद्र पाखिया सिमना बाहायनो रविंद्र पाखिया बच्चनगर वाकिनगर टिप्रामथा पार्टी पाखिया पेको जला जन्मजय नगर टिप्रामथा पार्टी पाखिया टाकारजला जम्पजला टिप्रामथा पार्टी पाखिया महारानी चेलागंग टिप्रामथा पार्टी पाखिया काठालिया मिर्जा राजापुर टिप्रामथा पार्टी निगे दारा देवी मोरासिंह पाखिया काका पर्वत त्रिपुरा पालिया मिर्जा काथालिया दारा देवी निगे थांका इनके जे जागाव मिर्जा काथालिया नि चिनी काका पर्वत त्रिपुरा बाजी सकना नि बाजी आबसे गोबामा गारसे पाइतोनमनि अ बाजी बतिनि सारसे फिरखरि सिनाय बिनि ब पालिया नि बागे ओके अब जा जुकिं आसे मानतेनाय बखता हंके तेज अम्पी नगर हन टिप्रामथा पाखिया अम्पी नगर टिप्रामथा पाखिया जे जोंनर अपडेट दिमा नीतिसिंह नर डिस्प्ले कामनो कना अमो हंके टिप्रामथा पार्टी जे जागा पाइमनि 2 मास मारा अ जागा से बीजेपी पार्टी पाखिया आमना करे डेमसरा गंगानगर हालहाली सिमना बर्जिनगर पेको जला टाकारजला महारानी काठाले मिर्जा राजापुर अम्पी नगर अ जागाव टिप्रामथा पार्टी पाखिया हिंके प्लेकेनो चावो बवाक्रानी आनबस कायमनि बटिबो मांखा बथाइबो मांखा खुंबोबर मांखा ताबुक टेबसि एरनाय बस कांजर टेबसि एरनाय ओके फारिता नर निजे दा कमेनि बिसिंगो जों साइमान लाइसेन नर बजा खाना मसं ताबुक तामसाका हाम देवरमा खुवानि सारिदारा आचा खुवाइ तो रामचंद्र गार नंने बोलेना खुवाइ फारि जोंतावो खुवाइ रामचंद्र गारनि अपडेट नायने नरबो सादि नर बजाग नायने मसं जों अब नर अपडेट नाय खुवाइ रामचंद्र गातो ताबु बहाने जे थाचिंगो काउंटिंग खाइमनि ताबु बहाने बाथक जाग खुवाइ रामचंद्र गातो टिप्रामथा पार्टी नेंगे जेम्स देरमा 15,563 वोट बाय ताबु बहाने जानो कसाजाक बीजेपी नि डेविड एरा बंके 1963 वोट माने बबा आरन कसाजाक जे जों बयजों मटें काके
khwai ram satroka to aro phuni jeng kisa gondogol problem tongo ba je vote counting khela to kisa bathagi tongkhana abge jengjo to chini bidna tara baitol de mane sanama songo amsik tam sanai 13টা জায়গাও রেজাল্ট রিথানো 12টা জায়গাও টিপ্রামথা কপ্লাই খা একটা জায়গা সিম পিছে পাকিয়া অ টিপ্রামথা যে 12টা জায়গা কপ্লাই মানে কখরো খানাওই নি চাজা তো হঙ্গা বা বিটনে শারখানে তা পটি যত লোক কামে নুকি সেমা দং ওকে ফারি নেক্সট হেম টেরমা যে খনি সারিমে খনি আপডেট চেনর তা রিপাকিয়া নেক্সট সানাই পরঞ্জয় ত্রিপুরা সমননি সারি গাই 27 ব্রতলি রিয়াজ কুমার গাই টেলেমুরানি ব্রতলি টেলেমুরা সমনো ও আপডেট চেনতা নরন রিনাই কাইসা কাইসা খালাই করমসরা বিরজরা মনো সমনো আপডেट वो टेलेमुरा अपडेट जों भाषा के टेलेमुरा अपडेट टेलेमुरा वो के तिब्रामा बादे नंगे जे पासनाय उत्पल देवरमा टेलेमुरा वो उत्पल देवरमा बिसका आगुक दंगो 18489 भोट बाय ते जों थाजों वो अपडेट का टेलेमुरा वो उत्पल देवरमा बिसका आगुक दंगो 18489 भोट बाय हाइपनो टेलेमुरा फाइनल रिजल्ट ताबसु जरते साखालाय रियाखु तबे के जों सेमनो टेलेमुरावो जे कैंडिडेट बासन उत्पलदाराम बनो पाइने बनो कप्लाइने हने अ जागा चिनि मिनिस्टार विकास देरमानि चामरिसा बिलु चमातिया बंके पाइने कोनो सम्भव आसे पॉसिबल न होलिया 5300 बुट बाय बक साइ थांगा बिनि सुदु 20% 20% सिमसे पाइने चान्स दंसिवो बीजेपी नि बिलु चमातिया इनके टेलेमुरावो उत्पल देरमानो मथानि कैंडिडेट जे बासन उत्पलदाराम बनो कप्लाइनाय खाखलाय नरताव जतो बुजिमा खाना काम हामिया गाते केसा आमतली गोलाकाठी थाजिंगु खरस मने सामने आमतली गोलाकाठीनि आमतली गोलाकाठीओ बुटो कुमार तेरमा तिप्रामथा निगै बनो बसका आगु तंगु नरबो नादि काहामके नरबो सराय नादि नरबो सराय सामन्दी जतो अपडेट नो ऑनलाइन प्र ऑफिशियल नायमनि बिसिंते काहाम हामि सिदि बुजिदि गोलाकाठीओ बुटो कुमार तेरमा तिप्रामथा पार्टी निगै बसका आगु तंगो बनो कप्लाइनानि बखागो थांजाक बपुरा 87% भोट पाइनेनि एबा बनजा कप्लाइना बगि चान्स आगुगजाक बुट्टो कुमार देवरमा ओके फादि नेक्स्ट नरा सावि खोनार जावनाय मान्या देरो साका प्लीज दरा टेलेमोरन सादि टेलेमोर ताव सेपे हमनाय टेलेमोरन जे चिनि ताखुक उत्पल देरमा बनो बसका आगुगजाक तेकर साका क्रिच बॉय ताबके सलाकि चिनि याकुं सलाकि कौतो थिनो जे सलाने सलातो हेदेबा संखे मिस्थुन 5 नंबर समनो साहिबा समनो सागा टारजन करमसरा समनोनि अपडेट जनर रिवनाय थासिं ए थाजनर सामनि समन अपडेट के समनोनि अपडेट अ जागो बीजेपी पार्टी नि बासने एसमेल जय त्रिपुरा ब 12789 भोट मानि दंगो समनो 5 समनो बीजेपी पार्टी आगुक दंगो इस्माइल जय त्रिपुरा 12789 भोट बाय किन्तु अजा ताव फाइनल रिजल्ट सुयाको तामखे लेखाउ दंलायो अ लेखाय तमो जागाव बीजेपी पार्टी निगे आगुक दंगो इस्माइल जय त्रिपुरा 12789 भोट बाय ते तिप्रामथा पार्टी निगे हंसु कुमार त्रिपुरा तिप्रामथा पार्टी निगे 11091 भोट मानै दंगो इनके बीजेपी नि इंगे जे बाटाने ब 46% पानी चान्स दंगो हंसु कुमार त्रिपुरा के 98% पानी चान्स दंगो और बते बिसि तो फेरलाया को समनो ते बिसि फेरलाया ताई 1000 हाइरो किसे फेरि दं हटा त्रिपुरा मथा बीजेपी नि बिसिंको ओके फाथिंगे ताराजनि त्रिपुरा सा करमसरनि थाजों चिनरो करमसरन अपडेट नंगु दंगो जों करमसरनि अपडेट ब रिबनर न करमसराव अंके तिप्रामथा पार्टी आगु दं जों थाजों ए कोनोखा जों थाजों साका करमसराव बीजेपी पार्टी बसका आगु दं माने ताबो हंगे करमसराव तिप्रामथा पार्टी बसका आगु दंगो रटिस त्रिपुरा तिप्रामथा पार्टी नंगे बसका आगु दंगो 11706 भोट बाय नर काम खनारे करमसराव तिप्रामथा पार्टी नि एंगे बासने रटिस त्रिपुरा बसका आगु दंगो 11706 भोट बाय ते बीजेपी नंगे बासने बिमल कांति साकमा बहके 11237 भोट मानि दंगो बरकनि बिसिङो बिसिते फेरलाया ते 500 हाइ डिफरेंट
tei 500 yakai 490 paso ni mana paso kahai both no different tongo koramsar o tipramota bai BJP ni bisingo okay pari jeng tabuk next update जों नरो सावि खोनारनाय जानि जा constituency नि रिवरि दि जों आमो नर्थ न काहमे सावरनाय बिकास त्रिपुरा गेमार सा रोटिस नि दारा रोटिस नि जों तावनो साइपायो बो आगुक दङ नै गै आइड्रप देरमा सागा टेलाइमोरा सारि टेलाइमोरा थाजिं साइपायखौ उत्पल देरमा आगुक दङ टेलाइमोरा त्रिपुरा मथा आगुक दङ कुमारगार नि नतुन बाजार खवाइराम नि हा जमाते खवाइराम चंद्र गानि सारिन सागो रामचंद्र गानि को साइपायखा जेम्स देरमा आगुक दङ नै तेबा नरक जोंनो सावा जों नरक कासे कासे सानाय जरा माने लाइन टु लाइन के सानाय ते हेदबा जे अपडेट फेमे जों नरक कासे कासे के सावै खोनारनाय फादि के जों ताहो जरे ते के साइमा का रिजल्ट ते के ऑफिशियल रिजल्ट साकले रिजल्ट को दो थाजिंगो जों सागा 13 ता रिजल्ट रेखा अजे 12 ता टिप्रामथा पाखे एकता जागो बीजेपी पाखे ने ताबुक ते के रिजल्ट रिजल्ट खनर डिस्प्ले नुकिम खना डिक्लेयर हने 14 चौदह ग्रीन रिजाक चौदह जागाओ रिजल्ट रेखा आरो बिसिंगो टिप्रामथा 13 ता कप्लाइंखा बीजेपी काइसे नर डिस्प्ले काहमी नुकिम खना निजिनि मखल बेनादि साइमानदि चौदह जागाओ 14 चौदह जागाओ रिजल्ट रितमा जागाओ टिप्रामथा पार्टी एकदम 13 जागा कन्फार्म कप्लाइंखा एकता जागा से बीजेपी माखो फादि जोंगे नर तावते साइड जोने 13 जागाओ बर कप्लाइंखा टिप्रामथा आमो साइड लाइन दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 फादिंखाय जों ताबुक नरनो ताबुक फाइनल अपडेट रिविजन होतेसा बसे बोर्ड माका बसे गंखा हेदेबा काहाम के पूरा फाइनल अपडेट जावनाय जों ताबुक कोटे जगह रिजल्ट रेखा कोटे जगह सा बसे माका केसे लोडिंग थंगो लोडिंग मा परेनो जों सावरनाय तेबो नरनि कमेंट के परेनो दारा कुमार गाटनी सिदों सरानी सागरी बारा दे माने अमो सानाय नेट किसा स्लो तो नेट किसा स्लो तामने के जों तो नर्न ऑफिशियल ऑनलाइन दिसे सामोनब्ला नेट किसा स्लो नेट जेफ्रो फासंगो जों नर्न रिवरिनाय फॉरवर्ड खलायो सर्वर प्रॉब्लम खैदो बनो जागो चिनियर तो नेट काहम न बनो रे सर्वर प्रॉब्लम बाताम खनेबा तावा के नर्न अपडेट ना बन चिनि सामो काम हमें तो नो साइमन थुं लोक थुं बजिथुं टेबलाय काहम को ता जरते जे 13 ता 14 ता जागा रिजल्ट रितंग अ जागा टिप्रामथा पार्टी मा से कप्लाइंग दंग हेदबा मानाय तेबो मानाय खाखलायो 21 ता 22 ता 23 ता टिप्रामथा पानिनि नेट किसा स्लो ताम सानाय सर्वर से प्रॉब्लम खा थाजिंगे सर्वर प्रॉब्लम इंगेनो ऑफलाइन मा थांगा तावते सेमा प्रॉब्लम इंगो खाता जे जों बुझि मते पराबा अपडेट खायतो हले बेसिंग मुंसे मुंसे अपडेट खायतो जाको अपडेट खामनि बिसिंगनो आमा हाकेतेबो नेट स्लो मोदा सर्वर प्रॉब्लम है तो कोनो खाने करे और सुमो तो चिनि नेट तो कहम नबा अच्छा तेबो चिनि भिडियो नायतो तारा बाइदलते मनाय सो नरन तो जों जतो साजा ननि यांगो बबो अपडेट खने हेदिबा आरो दों जमते सा फ्लाइट मोड ऑन ऑफ को जानो खाजनाय पनो अमो सर्वर के प्रॉब्लम दो नेट प्रॉब्लम या सर्वर का हमनो जरे आनियांगो नेट प्रॉब्लम नर आन खरास खना गला कमो तारा पडखु कारण मम तो हमने ऑनलाइन के जतन होनाय बला हेदिबा तामो नेशनल नि बरक हिंदी तामो यांगचिनि त्रिपुरा हिंदी गोबामा बरक न ऑनलाइन के नेटको सर्वर जे प्रॉब्लम हमसे नेट प्रॉब्लम के बाकी कोई माने सर्वर हमसे बार नेट साजा हमसे सर्वर प्रॉब्लम के बाकी नहीं बा तेव ना कर दिया अब सो मतम खने चिनर तो कोनो प्रॉब्लम करीबा खा खलाय को फाकिया अच्छा फाकिया नर नुबिमा खना फाकिया इनके फादि जों तावते सा रिपीट खालेफिनाय ताहो जरते 14 जागाव रिजल्ट देखो दो 14 जागा डिक्लेयर खाकिया ते 14 पेंडिंग दंखौ 14 जागा जे डिक्लेयर खाकिया ते 14 पेंडिंग दंखौ अ 14 जागाव
चौदहटा रेजल्ट रिमा जागाओ टिप्रामथ पार्टी 13टा जागाओ खोप्लाय इंखा बीजेपी पार्टी कायसे जागा खोप्लाय इंखा पेंडिंग दङ तै 14टा फारि जोंनर तै साइरिवनो टिप्रामथ बर पाइथं बीजेपी पार्टी बर पाइथं हेदे बाउंपरे जोंनर कमेन्ट बखातिगो कायसे साजावनाय नरक जुदि जोंनो कमेन्ट के जोंनर कमेन्ट परिमाय फनो कुनु बखाता थैथि खाता बायदि जोंनर कमेन्टनो परिनाय तांनि कमेन्ट के गोबां माने बागै रिप्लाय रिनानि के लेरिफे मानता नाकारते बागै एडवांस सेरव फारि जों सेमानना टिप्रामथ पार्टी 14टा रेजल्ट रिमा जागा 13टा बर खोप्लायखा मास मारावंखा बीजेपी पार्टी पाइके दो मास मारा बीजेपी पार्टी पाइका ते 13टा जागा टिप्रामथ जे खोप्लाय माने दामसरा काजसरा गंगानगर गंडासरा टिप्रामथा हालहाली आश्रम बारिबो टिप्रामथा पाइका सिमना तकमाकारिबो टिप्रामथा पाइका बटजिं नगर वाकी नगर टिप्रामथा पाइका पेको जला जमसी नगर टिप्रामथा पाइका टाकार जला जम्बुजला टिप्रामथा पाइका महारानी चेलागांव टिप्रामथा पाइका काथाले मिर्जा राजापुर टिप्रामथा पाइका अम्पी नगर टिप्रामथा पाइका रायमा बेलबाहनी टिप्रामथा पाइका ताबोते और 14टा रेखा ताबोते 14टा अपडेट होना दंखौ ओके फादि ताबोखाय नरनि अपडेट माने नर कम्युनिकेशन थि नर अपडेट होनाय जेरानिया सारि आमतले गलाकाटी मानदाय ओके गोबां बरन सागा मनो महारानीपुर रामसरा मानदायनि जादो मानदायनि थाजों मानदायनि खरसा बर कमेन्ट खेमाने मानदायनि का जितेन्द्र देरमा टिप्रामथा पार्टीनि इंगै बासानाय बनो औजागा आगुक दंगो 16,493 भोट बाय मानदायनि जे कैंडिडेट बासानाय जितेन्द्र देरमा 16,493 भोट बाय बसकां आगुक दंगो 79.31% बो पाइन चांस दंगो हिंगाय मानदायो जे मानदाय नगरी बासानाय बीजेपी नि इंगै राजेश देवर्मा बो हंके 2520 भोट मानि दंगो काहमे खोनादी मानदाय नगर हंके जितेन्द्र देवर्मा बसकां आगुक दंगो टिप्रामथानि इंगै 16,493 भोट बाय खा खलायो टिप्रामथानि बिसिङै जे बासानाय जितेन्द्र देवर्मा खोप्लाय इंगनो होनाय ओके फादि ताबो नरनि नेक्स्ट कमेन्ट जे जोंनर रेजल्ट इमान बिसिङो अ रेजल्ट हंके तो ताम सानाय अ रेजल्ट रिनानि किसा उनखौ जे जागा रेजल्ट रिजायो हो ताबो ऑफिशियल अनाउंस खाजियाखो आमोनो नर कमेन्ट खालेदि जानि जागाव जे रेजल्ट रिजाक तो अबते कयबरा साने हेदबा ओके फादि नेक्स्ट मनो सोयलांटानि सारिदारा 20 किला बाकमा बाय मनो सोयलांटा किला बाकमानि मांखा किला बाकमा पूर्णचंद्र जमातिया 13,426 भोट मानि दंगो नरभान डिस्प्ले काहमे लुगै माखाना जदि नर डिस्प्ले काहमे क्लियर इनि हांके नरक नि डिस्प्ले हाई रेजुलेशन बारिना दि जों तांनि हांके जों तो स्क्रिन नर शेयर के तो बा किसे मिसा रेजुलेशन फोटो फादि जाफोन मानो नरक जानि जा फोटोनि रेजुलेशन सेटिंग बारिना दि ओके फादि मेन अपडेट किला बाकमा वंखा पूर्णचंद्र जमातिया अ जागाव 13,426 भोट मानियो बसका आगुक दंगो पूर्णचंद्र जमातिया किला बाकमा पूर्णचंद्र जमातिया 13,426 भोट माने बसका आगुक दंगो इंगे बीजेपी नि इंगे तो अमर जमातिया 5,748 भोट मानियो बसकांगो थांग दंगो माने इंखा किला बाकमा वंके मेन को टिप्रामथा पार्टी नि जे बासाने पूर्णचंद्र जमातिया बोनो बसका आगुक दंगो बोनो पानिन चांस दंगो अ कोक्सी ओके फादिंगे चिनि नेक्स्ट अपडेट दारा रशिया बारी नि किसा सारि प्लीज सिलासरी मनोबंकुल दारा मनोगत जानसे कॉन्स्टिट्यूएंसी नि मुंगसिरे दि जों जाते नर फाफारके सावि माना बागै सिलासरी मनोबंकुल अपडेट सिलासरी मनोबंकुल अपडेट इंखा सिलासरी मनोबंकुल बीजेपी पार्टी नि बाजानाय कांजों मक ब आगुक दंदो सिलासरी मनोबंकुल बीजेपी पार्टी नि इंगे बाजानाय कांजों मक ब आगुक दंगो 9,880 भोट बाय नर कामे खोनादि सिलासरी मनोबंकुल बीजेपी पार्टी नि इंगे बाजानाय कांजों मक 9,880 भोट बाय बसकांग आगुक दंगो लीडिंग इंगे हिंके टिप्रामथा पार्टी नि बस मानि दं हिंके टिप्रामथा पार्टी हिंके 9,849 आजाका बसकांग तो आगुया खो आजा बसकांग आगुया हो दो गायपनो बसकांग आगुया खो र कसाय दं हटा
Teo chance dong goza ti bramata agung nani no BJP ni selai bisi dong golak. Oke padi. Next update. Am tu jarwa ka Peko jola Bisramgonjo sagre Peko jola Ramchandra Chanus terma Ramchandra kane ke James terma ti pramata aguk tongo a jaga James terma panin chance je bini tai khaksa je pasane David terma bo kisapano ang asa jage bono aja bo paigla. Okay pari next Bisramgonjo update padara ma koramsara par BJP koramsara BJP no buska aguk tong hachi. Okay pari next Bisramgonjo saridara Bisramgonjo pari janta Bisramgonjo update Bisramgonjo jani ja constituency ni mong sere khai belekin janai direct ungkuri kha to chino phai thoka constituency norok bo andro kalam kia siri di jeng desa phatsa sato wata monosla somono koramsora 10 Kanjanpur 28 Silasori monobongkoli thajingo sama hema to sila 28 Silasori monobongkoli jeng thajinoro saka aro BJP party ninge basane kongjok mok bono baska aku tongdo Silasori monobongkolo BJP party ni enge basane kongjok mok bo baska aku tong 1880 bai te Tipramata party ni enge basane monitor Tripura bo amsu to chale borkani gana no ojaga Tipramata pon baska ngo thangmangkho Gai eba thangi pa to mono je chini wansu mote borong bisi pherlaya tai 30-40 ama hai si pherlayu Hollywood chakmani nadi dar Hollywood chakmani bo constituency kalai norok che no kisa sawri khangka wa kaha mungna te constituency ni mung sawri di nge cheng aro naima no ba jani ja constituency ni mung sawri di cheng eji khalai naima na te ja Damsora wo hangke Damsora jompuyo Babaronjon riyang aguk tonguro Tipramotha ni Damsora jompuyo Tipramotha party ni engage je pasanai Babaronjon riyang buska aguk tongo 12,836 vote bai Damsora bahini hangke jeng amona semono Tipramotha no jaga phaine hene 49 constituency constituency Koramsara wo hangke rotis Tripura aguk tongo Koramsara wo rotis Tripura aguk tongo do Tipramotha party ni engage je candidate basane Koramsara wo rotis Tripura aguk tongo o jaga bono chance tongo Amrit Tripura mane sawa Koramsara ni saridara Koramsara wo Tipramotha party ni engage je basane rotis Tripura bo 11,706 vote bai beska aguk tongo tei BJP ni engage basane Bimal Kandi Chakma bo hangke 11,237 bo hangke BJP ni okay phati next nor ni kon anya ba kisa jani ja constituency ni mong sir lakhaba jeng datino nani ni ijingo nor power update imanota mono solyangkan update sonomora doni santi bazar sa mono solyangta wo hangke Hollywood chakma aguk tongdo mono solyangta wo Tipramotha party ninge basane Hollywood chakma 5,350 vote bai baskang aguk tongo hangke BJP party ni engage je candidate batainai Sukesh Dotto bro bo hangke 2,018 vote mangkha de jeng amano semono mono solyangta wo Hollywood chakma no painani bukhawo thangjak 61.81% Hollywood chakma painani chance thangjak BJP painani 23.31% painin chance tongo so direct semono Hollywood chakma no paithotok mono solyangta Hollywood chakma no painai eba paithotok Bisramgonjo Panamok kon Peko jole Pajang somono daras Jonisho mohore por Borotoli Yapri Tripura Noron janja constituency ni mong angkore die jade jeng phat ke sawi mana baita Yapri Tripura saka dara 27 purbo mohori por Borotoli ni sari dara acha 27 ko
27 paisa pakai awal result kahamno 27 purbo mohori pur brotoliwo result kahamno tipramota party ningi basane deposit Tripura 5484 vote by beskango aguk tongo leading khai tongo tei BJP ni engke batane opposite Tripura bo ngake 4424 vote mani tongo nge jeng or kahamge semono 27 purbo mohori pur brotoliwo tipramota party ningi je batanya deposit Tripura no keplai engnani bekago thangjak bono beskang aguk tongo tei 41.99% amsik mane chance tongo deposit Tripura painani. Oke padi chini next Ronjit Tripura saka Mirza Kathaliani sari dara kenari menai Mirza Kathaliani update jenoro thasingo sawi pakya tebe kisa jorana sindi Mirza Kathali award chini David Murashing dara no keplai engka chini kaka Potma Tripura pailia. Oke next 10 kulai champa award kulai champa award ni na acha ini 10 kulai champa award kulai champa award ro Rajeshwar Devarma keplai engka abo asane result ripai ke do kulai champa award ro di promote party ningi che candidate basane Rajeshwar Devarma bono keplai engka kulai champa award ro enggak BJP party ngake 5542 vote mansu Gonta Tesha ni short promo dara res sano Devarma saka dara respond dia monai respond wo kisa yang online wakai tongo tenor komen pore papar ke kisa respond di mayengo kisa bar na kai repeat comment pun kai di seng norona karsa no kisa respond irina lema bage padi seng ngomo saimale tabuk suk jorte kai te kisa norno khobor kam sepe na do khobor kam sepe na seng je edition andor tone tiprasa to saimono 28টা constituency wo जों vote देखा एबा 28टा जागाव vote देखा एडिसन आन्ध्र हेदबा 28टा नि जागाव जे vote इमा जागाव ता जरते 17टा डिक्लेयर रेखा माने का 17टा रिजल्ट रेखा ते 11टा पेंडिंग ते 11टा रिजल्ट ताबो जरते रियाखौ नर काहम खोना दे 28टा जागाव जे vote इमा जागाव 17टा जागाव रिजल्ट रुइपेखा ते 11टा जागाव ताबो पेंडिंग आमो रिजल्ट रियाखौ Tabu kokle amo se o 17टा result rima jagawo ti pramata party besek jagawo keplaing kha BJP party besek keplaing kha hai diba amo sengta noro sawi khunar nai phadi ke noro to semana nor nije display kam nai je eko jotoni sagoto abobo adero 61 tongo TMP 15 jeng nor jaga mark khane do nor mark khane jate nor to semande kaham kai awata TMP tongo 15 o jagawang ka ti pramota party je o 17টা vote ima jagawo ti pramota party 15 heka 15টা seat maka eba 15 jagawo keplaing kha belai kaham ko khairiba 17টা jagawo o 17টা jagawo result ima jaga se 15টা jagawo ti pramota party keplaing di paikha hingga jaga BJP koite vote maka BJP maka 2টা natinor display kamono BJP maka 2টা besek marhe depa 17টা jagawo se BJP matro 2টা semanu hingga ti pramota besek maka 15টা ti pramota maka 15টা kaham kongno tai abon badewo abon bare tai 11টা iko tai 11টা tabu hano result dia ko 11টা ni bisingo ti pramota tai 6টা 7টা sur মানে হাজি ওই 11টা পেন্টিং তাও কসাই তং 11টা পেন্টিং বিসঙ্গ টিপ্রামটা 6টা বা 7টা মানে হাজি sur নাবো ইংগা তাবুসু জরতি সে টিপ্রামটা অজাগাবো টিপ্রামটা অজাগা 15টা মান তং তো তাও জর টিপ্রামটা 15টা মান তং 15টা বিসঙ্গ আইঙ্গো জরিতে 6টা পো মান খাকাইন বসিকা টোটাল 21 21টা সিট মানি পাইনি টিপ্রামটা পার্টি হেদিবা ওকে পার্টি গে তাবো जों नर कमेन्ट बखते जों नाले जावनाय Bisramganj Jangkaliani kisa update di dara Bisramganj Jangkaliani Norok sono janja constituency ni mung reuri di enga ceng norok pat jakai reuri manota Orte Bisramganj ni te phaya manai nor ni constituency ni kisa sari mung gai se ceng bo sari mano
Bisram Gondine Dar Palia, Golagati si. Amtoli Golagati non hengo to Buddha Kumar Singh Nablina, okay? Non about Amtoli Golagati constituency sing night. Gauzagawa Amtoli Golagati war. Amtoli Golagati war Hankanoko Agnabanukima Kando, Buddha Deverma. Buddha Derma, Bo Ozakamanka, 29,335 ভোটে বেসকা আগুক টঙ্গো সেকেন্ড টঙ্গো 2 নাম্বার কনরাজ দেবর্মা বংকা 2,804 ভোট সে মানে টঙ্গো আবন তোলা টঙ্গো সিপি আইএম পার্টি বৃন্দ রানী ত্রিপুরা 1,006 ভোট সে nge chung ora kahno semono ত্রিপুরা মাঠা পার্টি ক্যান্ডিডেট এঙ্গে বাস আনাই বড় কুমার দেবর্মা বনো পাইনানি চান্স থাংসা আমতলে গোলাগাতিনি ওকে ফারিকে নেক্সট নর নেক্সট সাবে যাও নাই next time saka monai norok jani constituency ni mong sawe redi nge chung norno phatcha kai update roi manuta sonjay derma saka khwai rc ka ni tesha sadi acha khwai rc ka ramchandra ka ni acha ramchandra ka ni update chino katal phacha be do ramchandra ka ni katal update chino phacha be kya nor bana di kaham ke tislo chumtai chikone na ona Ramchandra Gati update nor display kamna jamaka Ramchandra Gati update ek number tongo yango James Derma James Derma bozaka bus put maka adiko James Derma karo 20,837 do 20,837 vote mane nyo Tripura Matha party ni engage bas nai James Derma bus kang aguk jak bus kang khasik tongo te BJP party ni engage bas nai David Derma bongke 2,650 vote mane tongo nge chung osa kangme semono Baro Ramchandra Gato Tripura Matha ni engage batne James Derma no keplai engnai hinai okay phaji next Khwani sagar khwani tang sepa yo jane constituency mung sari nge chung ije kenora semono amratam saga omik Tripura 26 Birchandra college sini sari dara 26 Birchandra Party Center 26 acha 26 Birchandra Pasha Center 26 Birchandra Kalasini update chino pasha begido 26 Birchandra Kalasio angka Tripura Matha ninge batanyai Kena Ramriang bono keplaingka kama kanade 26 Birchandra Nogor Kalasio je vote basane batane Tripura Matha party ni engage Kena Ramriang bono keplaingka 14,937 vote bai norok sanima kana 26 Birchandra Nogor Kalasio Tripura Matha ni engage batanyai Kena Ramriang no keplai ingka hanai okay aga manai ni update to nama kana party center bo next bo saiman lai phine tesha antara somonon sagadi teke saga aishiri dara mandai ni update bai chengta pari somonon update no ro reuri nai mandai nogre update ka Jitendra Debarma naraso ten sagno gi makna candidate Jitendra Debarma bongka Tripura Matha party ndo Tripura Matha party nge che batane Jitendra Debarma bongka 19,033 vote mane no baska aguk tongo te BJP ni nge batane ke Rajesh Debarma bongka BJP 3,294 vote mane tongo bongka BJP ni nge monai nangni ni update bo mani pe kana mandai nogoro che basanai Tripura Matha nge Jitendra Debarma bongka ke 19,033 vote paino baska aguk tongo te Jitendra Debarma no Tripura Matha painani chance tongo mane ke mandai nogoro painani bono chance tongo man kokta aje thajing te khorso monai samani somononi somonon update thajing riba kena bla te bono dara somonon ke sa amana nor constituency mung sai ting ang phat karimano nor constituency mung sai ke ang phat karimanta college semanjak chini motho phake kende phat chama kaisa le sanimano ta kale edise bhane Tripura Matha phaniachi Tripura Matha phale phaniachi ngambar saka khoroksa takhuk science riang bo jaga bai bo jaga o BJP paikha acha bo jaga BJP party paikha phari chenoro amabo saur bando kaham ke
iko ketal update chino rokha kya তারপরে জোরতে 20টা জায়গাও ডিক্লেয়ার থাকে 20টা জায়গা রেজাল্ট রেকর্ড 20টা জায়গাও রেজাল্ট রিমা জায়গাও তিপ্রামটা পার্টি 18টা জায়গা কপ্লাইংকা আওচিন ইন্টারা বাইতলে মেন্টার কমে খানাকা 20টা জায়গাও ইকুন আদিরনর কাহাম গানা দি নাইদর কাহাম নাইদো 20টা জায়গাও 28টা নি বিসিঙ্গো 20টা জায়গা ডিক্লেয়ার খাকিয়া অ 20টা ডিক্লেয়ার খাইতিনি হ তিপ্রামটা বসমাকা 18টা Tipramata koite maka 18 জায়গা কপ্লাইংকা ইংগে বিজেপি বসে মাকা বিজেপি মাকা দুইটা নর টিসলা কাহাম নাইদি ইংগে বসকে হর ফেসাল হে এটা 20টা জায়গা ও রেজাল্ট রিমা জায়গা সে tipramata পার্টি নি ইংগে tipramata পার্টি নি ইংগে 18 জায়গা কপ্লাইংকা ইংগে বিজেপি ইংকা মাত্র দুইটা সি পার্টিকে জনর বিজেপি ব জায়গা কপ্লাইংকা আমো জনর সাইরনে হে দেবা আমো যত সাইমানগো বিজেপি বড় বড় ভোট কপ্লাইংকা কাম খানাতে বিজেপি বরাবর কবলাইং হাকে মাস মারাবাই সমনও বিজেপি পার্টি কবলাইং হলো মাস মারাবাই তো মাস মারাও বিজেপি পার্টি পাইখিয়া 5 সমনও বাহিনী বিজেপি পার্টি পাইখিয়া ও কানি জায়গানো বিজেপি পার্টি পাইখিও তে কোনো জায়গা বিজেপি পার্টি পাইয়াখো রেজাল্ট রিমান পরে অফিসিয়াল কনফার্ম খাঙ্গে সেনর আপডেট বেবাসন রিউরিনাই তো মাস মারাও ইকোনা দিও জায়গা সেনর মার্ক খারিখা তো মাস মারাও বিজেপি পার্টি পাইখিয়া এটা কিসা 5 সমনো এসটি বানো বিজেপি পার্টি পাইখিয়া ফাদিকে जों ताबुक चिनी सोशल मीडिया नि अपडेट सोशल मीडिया नि भाइरल तमनि आमन संख्या नायनाय लागेना चिनी सार कमल कलय बाय चिनी टे खरकसा एक्स एमडीसी सदागर कलय फादि जों बर अपडेट किसे नायनाय लागेना सो चिनी द्रा बाइतल दि मना सुन्दर कमेन्ट के सागर दे जोंनो चिनी सार एम कमल कलय टे सदागर कलय बरक बस जाका बा कन्स्टिट्युएन्सि बाटाय के नर कोन मुतिरा दं जदि नर मुति दं हांगे जोंनो कमेन्ट के सादि जों नर कमेन्ट परेनाय कमल कलय बाय सदागर कलय बस जाका हो बासा आमन नरक जदि सेमा का बा कमेन्ट के सादि अच्छा अम्पि नगरा पिन्टु देरमा अम्पि नगर पिन्टु देरमा साका अम्पि नगर तांगि हिमालय सदागर कलय सावो जे तिप्रामटा पाटे रांगसाओ रांगसाकरा तफन बै मुंगसे सामुखाय आरनि एमएलए बागपार हाइरे चाकराक सासुका आबै फारिके जों ताबो सदागर कलय बै एमडीसी इंगे जे मथाया करि बन कजिन बर हामसाका साब साब लगेरखा जों आमो नायनाय लागनाय जे अम्पि नगरा अपडेट दं जों ताबो अम्पि नगरा अपडेट नायना थां दंगो चिनि तामसानाय नायग्रंनि पालाते किसा नायगेना होता सब बसे बोर्ड मा माखिया अम्पि नगर जों दाव खेला नालेगेने अम्पि नगर नादिनर बसे माखो अम्पि नगर साक बरक सिजानाय साक दाम तरजानाय साक बुइनो हामिया सानाय बसे बोर्ड माखा बसे बुइनो हामिया साया साका और रांकिसा दफन बागे टिकेट सीटनि बागे नायनायदि आमसे क गोबां जों साना थांगिया बलाय क गोबां सागाके हामिया हनजागु नायनाय दिनर अम्पि नगर तिप्रामथा पार्टी नि जे बासना कमल कलय ब 15,278 भोट माखा इनके अ जगह सदागर कलय बीजेपी पार्टी हाबनाय सदागर कलय बसे भोट माखा 4,000 बब माखा बाहायफोर ते बसे भोट फेला के हंके सदागर कलय ते बसे भोट फेला के हंगे नादि 4,488 माने 4,488 आंकिसे बांग्लारासो मानत्रिंगिया कि नाकार दी सदागर कलय बते बसे भोट चेन खांगे 4,488 भोट बाय चेनी पाख्या हंगे कमल कलय हंगे 15,278 भोट माखा ब्लैक एंड मार हेदा दाम सनायबा जे जगह काहाम करखा तंगे सीट आको माने पाख्या आबुन वाला फोन सेतेसा अ पार्टी न हामिया जाया सावै बीजेपी थांबाय सदागर कलय ताबुंगे बसंगा 4,488 भोट बाय चेनी थांगा पाखेटा पाला पाखेटा हरि बोल ओंखायसि ता नरक सदागर कलय निति ताम सानाम कमेन्ट के सादि जों ता नर कमेन्ट परनाय नर ताव सदागर कलय बिनि जे एटिट्यूड नुगे नर ताम सानाम कमेन्ट के सादि सदागर कलय नि बागे अम्बर जों देसे नर जतन अपडेट रुइ रिजावनाय नायनाय दि नर डिसप्ले ताबो तिप्रामथानि इंगे बाटायने कमल कलय 15,278 भोट बाय कप्लाइंखा
অম্পিনগর সদাগর কল 4,488 ভোট বাই ফেরি থাকা অমর তাম সাজবা যে আর দেওর অফিসিয়াল থাকা অনন্ত বুরানি নাগেরি দ্বারা বারে जों नाnya অনন্ত বুরা বজাগাও খামো পহুই দं কিসা তেকে তাম সাকা RPH রাজার বিজেপি চাপাক সাইলাম করে আছে তাকলাই এডিসি তো মঠানো ফাইকে হাসি খুশি দंलाय माखो मठानो फागे जी एडिसि तो मठानो फागे ते कोन खाना करे ओ जे ताबो थानाय RPH राइडर 07 सामाखाय बीजेपी चेपेक अच्छा बात खाजाबो जे आर देवरमा अनंत बुरानि नागिरे अच्छा नायो नायो आइश्री देवरमा दारा जिरायनायनि सागरि मैडम कितानि करबुकनि अनंत जिरानिया अनंत देवरमा स्लाखिनाय बनो दारा तेलेमुरानि ओके 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 फादि जों थाबो ओंखाय जों हारि टेकेसन आलायग्राखौ ताम है चिनी टोपी वाला बंखा चिनी दारा प्रश्न पे बातायनाय टोपी वाला चेन रिया करे गोरखनाय बय लोमखांगे रां बाकनो मोसुंजानाय बय ताम सानाय बय ओ तानाय माने मोसासे रि पाइनाय बर रां बागैनाय हामिया जायगा रां बागनाय बिन अवश्य इमां ओ इमानो नाहारिनि ब बीजेपी पार्टी हाबानि चिन टोपी वाला सब नर सेमा kana बोले सबसे कमेंट खायगा आकाश देरमा दारा प्लीज एक्सपायर डेट अनंतपुरा ओके पारे चिनी एक्सपायर पाइजाक अनंतपुरा चिनी ताहनै दादु अनंत चेन रिया बेरेकु बुइराबै बर साजामनि आमो बरंके दारा परसन बाजाकमो हालहाली ना लेगेना हालहाली चिनी अनंत दादु अनंत बसु बुट टोपी वाला बसु बुट मना लेगेना तिने हाजे तिने अमाहाय सालते बर फाइनबो नरक जामा की सिनिका लाइव फाइके चिन नरक बुखान कोक सेमोनो नाजी नरक हालहाली आश्रम बारिओ तिप्रामाथा पार्टी नि बासनाय प्रस्मित देवरमा ब ओ जगह कप्लाय होदो हालहाली आश्रम बारिओ प्रस्मित देवरमा 17,796 भोट मानेनो 17,796 भोट माने कप्लायका ते ची टोपी वाला दादो अनंत देवरमा बसुमा कांगे 6,136 भोट नि बिसिंगो माय आंगिनो लॉस जोंखा माने चेनि थांगा तै 6,136 6,136 भोट आमसे भोट बाय चेनि थांगा चिनि अनंत देवरमा नगै मा खाना बोले बके ताम साचने हमते रनो वास वाना बसलामबो तिप्रामाथाओ रांमा याहनिसे बीजेपी पार्टीओ थांगे आरो एनडीसी तावै बुइनो हामेसे बरो रांबागे दफा हामकर खानिया थामले ओ अनंत दादो अनंतले पासे पाइलांनिये 6,136 भोट बायसे चेनि थांसे पता बागे पेन हामेसे लोकरनो रांबागे दंसिनेबा yang साथरो तिप्रामाथा रांसो तिप्रामाथा रांकरे तिप्रामाथा हामिया ताया yang kale bupakरानि बागे सिमसे राजा चालांगु बबाकरा करी हिंगांके बो आमसक अगेंस्ट इलेक्शन भोट बादाय दंगो बो कुन आमसक पारा पाइखमो फारि जंगे चिनि दादो अनंत नि गेसे चेहरा नायना लायना हूं चिन दादो अनंत नि किसा नायना लायगन ता इको नागिनि नायना लायगन र किसा नालेग्राडी पुरुष गलास नालेगे ओ yang ke mau thasot na haimya chayane saithan de kini tabo khale bose maka taitam san hamti rono bina topi ka se onek record haisi chini dado ontoni ona reo onontoni search khemi sa paise man o te khorsa chini o tanai agi analyze de hin bolong bor him abo o te khorsa onontoni se phairi shu bo marna haji haimon bina taitam sanai kora ini onek kora danger oke padi kin desa main update thalani tabu desa norokni jeta nama jago tabu nor comment khedi sen taw saunane tini pura norok enjoy khani haji joto chini dara paidal de mona chong je chini video na tane norok khani ko dada bishojit derma saga dada kitani result sati 17 pekor jola janmojoy nogor bishojit derma 17 pekor jola acha 17 pekor jola बेसोजी तेरो मनाय सागा गीता देवरन अपडेट दो गीता देवरन अपडेट का ऑलरेडी नो
already 17 peko jala janma chai nogoro result announce khai paike result rui paike o jagao gira dero paike bosgai nadi gira dero jeng o jaga bini mark bo soja khaija 22760 22760 vote mane no o jaga tipramot party ne ngi je candidate basani gira dero keplai kha inke BJP ni ngi bajne maji deorma maji deoro BJP ni je basane maji deorma bo ngeke te bosbe cheni thanga 1884 te 1884 vote by cheni thanga maji deorma wa chini maji deorma bo onek bobo hardwork khaige ji thangnayo karai baka khudung baka dek baka te phono te jam sane chini joto ti parasa next generation ni bagi wan subino Dopa hamkrane wan sugi puti une chini madam kita tipra mo thani ba sang madam kita no kepla ke hola kya te ching amo sane madam kita bol jani ja constituency wa board ba samani ba norok auren tipra sona kam na ti boti pai me poriwa kun dino dopa na ta pokti o tipra sona ta pokti am suno ko okay party chin next update tam saka it's me Raswati dara golirai bari ni update di Kila Bakmani no sari dara Bishojit dara gitan update pakya somone chini Ritisha dara saka chini hali moharani wo meeting kaina famous e reflex of thanka bo meeting ma khai maliya acha Ritisha dara saka borni hali moharani wo meeting kaina thangmani se tam sanai sawo ni kok saka hamba bini kono ta borni hali meeting kaina thangma se meeting se mak khale ko referee hoja kapo tam so sinam tero no okay next smai jomatia check back BJP Bigas Tripura Koramsara ni dara please Bigas Tripura gamer Koramsara ni dara please Koramsara ni update Koramsara ni update norok no rinai tabo Koramsara ni acha Koramsara ni update hingga tabu bo osaga result declare khai ko do hyper tab khai Tipramothani inge batane rotis Tripura bo aguk tongo Koramsara o Tipramothano chance tongo 11706 vote by beskan aguk tongo rotis Tripura Koramsara Tipramothano chance tongo hajing Saros Derma Mirza Kathalia acha koi Mirza Kathalia ni ko kisa sang nai like ran do Mirza Kathalia pam sa chini tam hai kaka Potma Tripura bai chini dara devi murasing je sepra la kya hari sung na legan chini tam nai pekwa chola ragmo killa bakma bojonogor tam sa komo Mirza Kathalia ni padi Mirza Kathalia ni kena legena ko chini dara devi murasing besma ka chini Potma kaka besma ka ari nor display kahunu ki makana abong ke je mark ni suda na to je logo ni suda David Murasing maka 21608 21608 vote maka ke chini kaka Potma Tripura Potma Lochon Tripura bo tai 10900 tan he 54 vote 10954 vote by cheni thang oh ma yang dara David Murasing meeting khai pro ke bole kaka Potma Tripura saturai kini o David Murasing salak alka jakani borok tu wo serai tope vote kaya rono tui logiti samung khayo ama hage saturai kini yang kaka Potma Tripura tabung kale bole 10954 10954 vote by cheni thang su oh ma phari chungki chini kaka Potma Tripura ni ki he photo nai na lagi rana borong nai kata sawo nai hano chen kaka Potma sona ya kha ta selala hamo chen kaka Potma Tripura bo nane la chini amoga chen kaka Potma Tripura ta besek selaka ham tong heda aban tam khaine ba pas palang le ya bo jora salsale na di ba biang me putro viral leng ba se kaka Potma Tripura bo o ai be sablen bono phuta ke viral khere kha abon te boro police case thangi ri khachi te phone a je bono viral khane manchak liya bo jol je hara bono ma ke viral khair jo khaba nai la bo sablen bono o tam se bono
actress bin mung tang pok tong te bon tam sanai mung poka seriously jini songkor bai be short film khane na bono seriously develop mara bai seriously develop pok tong kisa bawa hai ai be photo sanam jak sai joli jakhara sa ako bola kaje ke nukung khasa bosapoti ganang ama hai jora jo sexy bura photo thabara jako joli jakhate jini kaka paro tripura bo am tini jol jago waseno police case hori rekha police case khane bo khaiman pore mas manjale sabne kirka abo jebalang puji mani facebook o facebook o tam hun komo mani ko thokna tam jani ki rijak khana bo tang ka saimali yang mane ora anuma hinga ta boro boro ai ro hai khajage ই কই করতে গেছিলা আমতে আকো আমতে রোকে যে কবাকি ফুতুরি রো খাবা সাবলে চলে তো নাই বা আর বলে কবা মো করে চিনি কাকা পরন্তি বার বসে বড় কাহা ব বইরা বাই কোনে হাসাল কে তুম তেবসে বনো বুয়া হাবি কি সুনামি রো ফুতুরি রো খাবা সাবলে চলে তো নাই বে হনো সেটা ওয়াস ওয়ানা বাসি বাং খাই বনা সতা খালে দি ব দুঃখ না বলে চলা বড় ব ইংমা করতে ইং খাই ইয়া খাই নক কাকি বেসে বসে কক বাং বালাই চং খানা नोंगरा बोहरो थांगे आचे हलिथिं तंगे तंसा रिंगियारो खने आको काका पर्व त्रिपुरा नों जरा भिडियो ना तंका से खाता बायदि ता जले दि जोंगाबो निना कि लाचे कोनो मतो माने किसा सामासे आमा जराबो तेबो निने लगियाम हाय खाजों त प्लेकेना हमने या केबो केबो ए आइबे यामसे हामियाता खाले दं फादि जों ताबो चिनि तासा इलेक्शन रिजल्ट नि फाजिमो थालायने तेसा अपडेट लाइफिनाय so chini dara baitul te mana shong noro comment khaje jeng tabo next saban bage update tinai chenta nor bage 23 ompi nogori sari dara lakshmi dharma ompi nogori update jeng noro sawri ka manai ompi nogoro komal kolonyo kaplai engka sodakor koloi paliya engkai samoli dharma saka dara tiprama tharo busuk shitman ka sari dara atasan bisho kode shitman ka please ओके मनाई आर्टिस्ट कॉलेज सीट मका संदारों कामे सावरनाय कराटे को सिगांबले आर्टिस्ट सीट दो आर्टिस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी हो जों बोर्ड रिखा चिनि जतो तिब्रासे बुकुं बारा एडिस एरिया तने आर बिसंगो 21 जागाव डिक्लेयर खया माने खाय 21 जागाव इलेक्शन रिजल्ट हुइबाखया ताबते कजे तो हो ताबते 7टा ताय 7टा तो होता ते 7टा रिजल्ट दे होता जरते ओंखाय ककले आमुस ताबो ओ 21 टा रिजल्ट रिमा जागाव तिब्रामा तो कजे जागा बोर्ड कप्लाइंग खा 21 जागाव तिब्रामा तो टोटल 19 टा बोर्ड माखा 19 जागा कप्लाइंग खा दो नर काम खनादे ओ 21 टा जे जागा रिजल्ट रिमा जागाव आर बिसंगो 19 टा जागाव तिब्रामा था एकदम क्लियर कन्फर्म गनो कप्लाइंग खा हिंगे बीजेपी पार्टी के बसंखा बीजेपी पार्टी दुटा जागा से कप्लाइंग को ब्लाइक नो हर भाई चला छी चिनी डॉक्टर से मानिक सा की के सब 28 तो नाय ते चिनी टकबुकर फुइनाय नै सानाय मन्त्री मिनिस्टार विकास धर्म बसाव 28 नि बिसिंगो 28 बर बोट तो बना हनै किन्तु बा ताउ तामखा 28 नि बिसिंगो बीजेपी बस बोट माखा दुइटा से बोट मारै तसो ओंगे 28 नि बिसिंगो तिब्रामा ताबस बोट माथन 19 टा आमो बचो तो रिजल्ट सेरेखो टोटल मात्र 21 टा से रिजल्ट को और 21 टा रिजल्ट रिमा जागा सिमिसे तिब्रामा था 19 टा बोट मानै तंखा ओंगे बीजेपी मात्र दुइटा से ताबते कते रिजल्ट रिना तंखो ते 7टा जागा ते 7टा जागा और 7टा जागा रिजल्ट रिमा ओलो साइमानै 7टा नि बिसिंगो तिब्रामा थाते 5टा 4टा तो शुर माने छि तिब्रामा थाते 4टा 5टा शुर माने छि ताबते बो ओंखे तो साइमानै हेदबा ओके फादि जों ताबो नेक्स्ट नरनि कमेन्ट न जों नाले जावनाय नरक जे जागा नायनि मानि आबनो तामसाखबा गोदो वाटी गेमिंग अम्पी नगर गोदो वाटी गेमिंग खोनादों मानाय अम्पी नगर जों आपडेट रुपायखा जोगा कमल कलनि कप्लाइंखा सदागर कलै पालिया ओंखाय समीर मिस्टार के ब्लक 19 गोलागाटी अब आपडेट या खोदा आपडेट रिमा हाइमा तंगला 19 गोलागाटी तो नु क्या मनाय नरन कन्टेन्ट अच्छा माखा 19 आमतली 19 आमतली गोलागाटी ओ जगह ताबु बाहानो फाइनल रिजल्ट रिया कोदो 19 आमतली गोलागाटी ओ जगह का बुद्धो कुमार तेरमा ब 29312 भोट बाय बसका आउट लीडिंग खाय दंता
19 amtoli golagatiwo budu kumar derma tiprama thani inge batanya bono buska aguk tongo oke phatinga tabo tegetam saka RPH Rider 07 dara khwani sali khwani ka to Ramchandra Ghat anjawnai Ramchandra Ghat ni update ka do Ramchandra Ghat ni final update ka do nor display kam naji display kam do Ramchandra Ghat ni ko naji Ramchandra Ghat to James Devarma tiprama thani inge je batanya Ramchandra Ghat to keplain ka Ramchandra Ghat ni result rurika kahme khanade Ramchandra Ghat ni result rurika o jagao James Devarma keplain ka chi tiprama tha party ninge je batanya James Devarma keplain ka 20,837 vote bai hingke David Devarma bese vote bai chen ka hingke 2,650 vote bai chen ka bisi to fair lali ya gana sokhi ke hasi James Devarma 20,837 vote mani keplain ka BJP ni je batanya David Devarma bese vote bai chen ka hingke 2,650 ikon ati ro 2,650 vote bai chen ka BJP ni je batanya David Devarma tebo chingnor no jeta update mo bisa amon sanai jeta result to kebo paine kebo hari nai he deba abo kebo kuno hai mata khale di tabula di kebo nor ta to khorla di jeng tiprasa sini dokumana abo boni borak nasi monena aboni bahne thajing saribo chini boba kara bahne update dori ka kebo kuno hamesa ta khale di election vote paimani paithung jeng joto thansa gai milu kothai tona na hono boba kara thajing dibar jorana kaisa update dori ka video khai phezone bkhakte oke phatinga jeng tabo tamsa Tarjarani Tripura saka tesha koram sorani please koram sorani na padi jeng daw te koram sorani update nai ne na koram sora thajingo kisa koram sorawo koram sorawo Tripura ma thani je batane rotis Tripura bo 11,706 vote bai besa aguk tongo bona painai engke BJP party ni je batane Bimal Kandi Chakma 11,237 amse vote ngui tongo ta mani tona bakai kenwa bisi te phela ya gana no Tripura ma thani je batane rotis Tripura engke to 38% panya chance tongo Bimal Kandi Chakma engke 37% pani chance tongo ta naji norok display je tamsane je koram sorani chini video na tonai dara badal te mana song norok ni update na di norok koram sorani jeta result rotis Tripura 11,706 vote mani aguk tongo BJP ni tongo Bimal Kandi Chakma 11,237 tai CPIM ni tongo Sadhan Kumar Chakma 5,090 koram sorani update ka abodo nga party jeta next haimane na Jackson Devarma saka telemora ni sari dara please telemora ni update to jeng thasi noro sebeke telemora to ungkona aguk tongo tamsanai om thai jakomo di om thai te batari jeng noro kaisa kai to saur ne tela om pinogor on dosto kanjangpur damsora jampui Maharanipur Telemora update ka bodo Telemora ni kai 11 Maharanipur Telemora ka ojaka utpol dermono paikha do aro result ribo kya nor kona de display ka ham kai ek nam soton sakabo utpol derma 19,393 mane 19,393 amse vote bai keplain ka utpol derma ingkai BJP ni je batane bilo jomatia bong ke 5,577 vote bai jani thangka nor nugui makana kai Maharani telemora je election mani je candidate basa mani bisingo aro utpol derma keplain ka nor kahben nugui makana padi ke nor te kesa katal update ri jawang nai nor boto saimande ta jorte baste result lekado BJP party tinda jaga keplain ka BJP party tinda jaga keplain ka Tripura party 19 jaga keplain ka engka tai 6ta jaga pending dong ko tai 6ta jaga pending
Tripura mota onisa jaga keplaingka BJP party tina jaga keplaingka. Ta BJP party bor keplaingka ke Masmara dosa Kanjanpur Samono ikoro. Masmara dosa Kanjanpur Samono. O kaitam jaga no BJP ni candidate keplaingka BJP rapakya. Hingga tahu kokle amun wansuk te pai eba amun sajak te pai yo. Seng je jaga wo. O 28 jaga Constituency je vote mani chini boba kara la thani sal ki election vote se go delay thanga home minister Amit Shah bai malanya hanai nga home minister Amit Shah malai puro jodi BJP party alliance thansa angi pa kyanke apro sang bahai ke burma pasa komo ti paramata chotota vote ma komo BJP party chotota vote ma komo nga chotota bor chotota ma komo chotota ma komo nga kune kusa chang orot BJP party rono chotota vote ma kana keplai khai bagri ma kalai riba tabuk nai ne chi norok no je jaga 22 result rima jaga se ti pramata 19 ta bo jaga keplaingka nge wan sunai te base hor bai sal 22 result rima jaga se ti pramata 19 ta nge BJP base paine ba 3 ta bor ni borok se kure BJP riwo borok se kure sit se kure amse borok tamo ti pramata be alliance nge boba karano sala khai thoko ge bor chodota sit jaga keplaing power to mo jago amse nane tong sitararo Boji je boji tibra saro tabo jora tong si wansudi jora tong si wansu yang ke one besal haji ambra saka suari derma boro pending tong ko abon adi dara acha pending boro tong ko norma abon wang sa update ru nai je jaga pending tong samondo soite jaga wo boro result ria konke koram sarawo result ria ko mono soilant result ria ko jirani yawo result ria ko Amtoli Golakati result riako, Purbo Mohori Purborotoli result riako, Shilasori Monobonkola result riako. Padi Sintao Jiraniani update kisa 9 Elena 15 Jiraniani. 15 Jiraniawo. Di promoter party ngi je batane Jogodis Dharma 21,162 21,162 amse put manino leading khai tongo eba baskan agu tongo te BJP party nge batanyai obichit terma bongke 3017 vote noro display kamen nobi makana chi angke chingamona semana 15 jerani yawo aroni je candidate nge te mandani Jogodis Dharma bono agu tongo ti promoter agu tongo Jogodis Dharma okay party ke next tabo Norno sagado je sotia jagani je painting tone je update je kho amamo nor mungsa ka nor bote bo display kahmo nanya di te nor kaham bujina mono jeng sama basima display kaham na di iko do bo o je logo je kri chini logo or sim na di koram sarabo result ria ko pending mono solen painting ko jirani painting ko amtole painting puro mohori pur borotoli bo painting kasaja ko silasur mono bongkol painting tahap zorte amsu zorate result risuya pun tahu padi Python 2.0 official dara kila bakmani punuki kila bakmani nanya bara di mana nono janja constituency ni number by bumung ruri khabate kisa samanita sing easy inge karimano Kila bakma baksa mokol se kelain tong bele acha ma kama joten tol se manai samane Python 2.0 manai samane kila bagmane update nanya mane na je ko kila bagmane update do bo 20 kila bagmane update do bo na de ko jotoni chin je logo jak tomne abangkar ek number oro ngokha norok na screenshot ko khainai mano janjani jajama ba heda kila bagmo ti promoter party ningi je candidate ba sale Puran Chandra Jamate bono apply kha o jaga result pa kya nge Puran Chandra Jamate bose purma kha ke 17082 17082 vote bane apply kha te BJP ni jeta batanye Amar Jamatia bo ke 8174 vote by cheni thangka norok nge je samani monai Python 2.0 kila bagone norok nanya di
Norok ni kila bagungo Tipramot je basane Puran Chandra Somatia bo keplainka 17,082 vote manai. Nomor tam saka Surojit official BJP nite update Rikada dara. BJP ni tahu jore tinda jaga angka BJP tinda jaga keplainka do. Enggak tay to Tipramot mana itu. Dara Maharani Calangani Sacham BJP ni ngo musik. Tekora Sunday jamate saka Dara Maharani Calangana Sach Samrat. Maharani Calangana na Maharani Calangawang kake Maharani Calangawa ko naji je aroni naitone manai song nori Maharani Calangawa naido disula kam naji dodi norok resolution hamja kate kise bari phone mano Maharani Calangawa Maharani Celagang Maharani Celagongo Chandra Kumar Jamatia Tipramotha party nenge batane bokeplainka 10,329 vote money 10,329 vote by Kaplanka Chandra Kumar Jamatia Tipramotha party nenge and BJP party ni basane Somara Jamatia 8,050 vote 8,050 vote by Cheni Thanka and Nukudima Kana Maharani Chelagongo nke Chandra Kumar Jamatia vote Kaplanka Amresam Saka Jomex Tripura Saka Dara Bipin Development result I reaction Punuri Kisa Bipin Devormani Bipin Derma Boras Basa Kamo Boto Madam Gita Bashi Kanale Asa Bipin Derma Boras Basa Kamo common case Halagre Manation Chini Bipin BJP candidate Bipin Devorma Again not common BJP candidate Bipin Derma Bozaga Basa Kisa common case Havagri BJP industry kanjan purdara the BJP candidate Bipin Deram bor se basa kum ke sabagra je mane ro British Direndra Dev acha Direndra bhai Bipin ho lena bor ba constituency basa kamo Direndra bhai baksan basa wa kono ba constituency kamo ba poki chongata ar Ramchandra Ghat ini kan Ramchandra Ghat ini kan James Derma keplain kan Damsura Purwadar Purmanapun Halasram Hal-hal asram baru kan nom ko ungo kado tamsanai tara prosmit dermona keplain kan macam ko tamnai Bojan orang Simna Ramchandra Ghat Maharani Portele Mora Kula Champawar hal-hal ni update nor kabang sa jongka nor pare hal-hal update kisari ruana hal-hal itu je hal-hal Kamalpur asram bari hal-hal bukan icin video na tan dara badole mana song am nor update nor na nyarti nor foto bona boy ne mono अब नॉर्न दो अब मौका नॉर्न ताने हाल-हाल आश्रम बारिवा टिप्रामोथा पार्टी ने इंगे बात ने प्रश्न तेरमा कप्लाइन का आरन जे टोपी वाला अनंत दादो अनंत पालिया ते 6137 वोट बाय चेनी थांगा इंगे ताबुतम सका डेमोसर करे दारा बोजन नगर बाकी नगर Bocun nokor waki nokor enggak kian kono keplain kado Runel Deorma. Mana bokol apa mana sa politik sorok. Di Pramuka party yang bicara macam. Tahu zorotnya ingke di Pramuka party bisa jaga keplain ka. Party seng di Pramuka party boro-boro keplain ka seng menurut sawir gana. Do kaham kana de janja constituency janja area ni mungbonor semale hediba kana de ko entam tong west acha arestani bisingo tabu zorte ti Pramuka party bisa jaga keplain ka simna tamakariwa Robindra Derma keplain ka
12 रामचंद्र घाट अ जायगायाव जेम्स देरमा गोप्लायखा जे जों सामजोथ' तिप्रामा थांनि बरकथ' तिप्रामा पार्टी बरक साइ दङ 4 करमसाराव रटिस त्रिपुरा गोप्लायखा ताकरजला जम्मुजलाव सुरज देरमा गोप्लायखा बचिं नगर वाकी नगर रुनेल देरमा गोप्लायखा दामसारा जम्पुयो बाबा रंजन रियां गोप्लायखा 25 नटुन बाजार मालबासो सुजय उजय कम तामने सुजय उजय विनार अंका गोप्लायखा 16 मानदाय नगर पोलिनपुरो जितेंद्र देरमा गोप्लायखा गंगा नगर गंडासरव खत्रजय रियां गोप्लायखा 7 दामसारा द्रेन्द्र देरमा गोप्लायखा 23 अम्पी नगर कमल कलाई गोप्लायखा काठाली मिर्जा राजापुरा डेविड मोरसिं गोप्लायखा 7 पेकवजला जन्मसिं नगर गिदेरमा गोप्लायखा 11 महारानीपुरा उत्पल देरमा गोप्लायखा रायमा बेलव धनंजय त्रिपुरा गोप्लायखा बीरचंद्र नगर कलशिव केनाराम रियां गोप्लायखा किला बागमो पुरानचंद्र जमता गोप्लायखा 10 कोलाई चांबारो राजेश्वर देरमा गोप्लायखा हालहाली आश्रम पारिव प्रस्मी देवर्मा गांके महारानी चेलागंग चंद्र कुमार जमातिया गोप्लायखा आबोनि बारे ताव जरते जे पेंडिंग टमनिका 6 मनु सोलेंता 15 जिरानिया आमतली गोलागाती पूर्व महरिपुर अ जायगायाव ताव जरते पेंडिंग न होदो अ जायगा जे बासने रंखा 6 मनु सोलेंता बासनेखा हॉलीवुड चाकमा आरो रेजल देखो पेंडिंग कजाजा 15 जिरानियाव मथानी जे कैंडिडेट बासने जौरी तेरमा आरो रेजल देखो पेंडिंग कजाजा आमतली गोलागाती बाहनो बुध कुमार देरमा आरो बाहनो रेजल रियाको पेंडिंग कजाजा पूर्व महरिपुर बरतलिव देवजित त्रिपुरा आरो बाहनो पेंडिंगो कजाजा आमरक ताबुते 4 रेजल रियाको तंसुखमो बिपिन भाई धीरेन्द्र अच्छा धीरेन्द्र ना मंका माका थासिंगो दामसरा कासुसराव से बिपिन देवरमा जे बीजेपी ने कैंडिडेट बासाव दो जों थाजों पहुंचोंगा फारि जोंता बिपिन देवरमानि अपडेट किसा नायनेलेनो नादिनोर डिसप्ले कामनो माखाना अमोका 7 दामसरा कासुसरानि अपडेट धीरेन्द्र देवरमा तिप्रामा थानिगे जे बाटने धीरेन्द्र देवरमा बनो गोप्लायखा दामसराव धीरेन्द्र देवरमा गोप्लायखा 17726 वोट माने 17726 वोट माने के बिपिन बसे पुबे चेन खांके 8824 वोट माने नो चेनी थांगा बिपिन देवरमा नरखो नुको निमा खाना बिपिन देवरमा बसे वोट माखा 8824 वोट बाय फेरी थांगा बा पालिया बिपिन देवरमा आमरन कर चला तंगो को बादर बम हालाम हरिनाथ देवरमा अलजित त्रिपुरा संजित देवरमा कल्पा मोहन त्रिपुरा अमरकंखा जे रनुगु तमो जुता हन्या तानै वोट मागन खाय तमो ता ना कुन त्रिपुरासन बागे ना कुन दफा हामक्रानि बागे ना कुन नेक्स्ट जेनेरेशन बागे जेरनर बुमुगु तमो जुता बर खुदा वोट मागन यदा और 100 और 300 और 400 बरं वोट मागन खाय तमो ताम साइचिन बासे त्रिपुरासन काम सागे बुझे रंबाया ओके फारिसन थाव नालेने टोटल बसे बोरमा का बसे थाम आगु तो हायदा ताहा जरते टेस्ट जागाव रेजल लेखा दो टेस्ट जागाव रेजल लेखा देखा टेस्ट नि बिसिङाव चिनि टिप्रामाथा पार्टी टोटल 20 ता कप्लाइनखा टेस्ट 23 टेस्ट डिक्लेयर नाम ताने वोट रेजल्ट टेस्ट जागाव जे रेजल्ट रिमानि ओलो ताफु जरते टिप्रामाथा पार्टी 20 ता पाइ दंगो अंगे बीजेपी पार्टी 3 ता जागा कप्लाइन दंगो बीजेपी पार्टी आगिंगे सावो 28 वोट माने एबा 20 ता 25 ता हमसे वोट माने सो किंतु ताबन के परताम बसमाका 3 ता से मात्र वोट मानसो ओके टिप्रामाथा बसमानतो 20 ता ngata taw layer tensiba tini sargo jeta dola NC खाने पार्टी खाने का खाले चिटी लोगो मांगसुन हारसादी ये ठंडा स्प्राइट पाइना हरंती आरो बिसिं के बोते लेजेंड रखङबा ठंडा नि जागाव ताम ताम नाहारि ननो आमो बनि छता जोंताम सानाय आंखा खालाय लेजेंड रक जे लेजेंड चिन भिडियो नायतोना लेजेंड रखङे तो ठंडा नि जागाव ताम रक नाहारि नंगौ बायना बिपिन देवरमानि फटो दारा अच्छा खरसा ताखु साका
Jitendra Tripura bosaka Bipin Dewarmani photo nara nora chini takai BJP party ni batane Bipin Dewarmani photo nane mo sung haja naimana kono kokore cheng party ke satabo chini BJP party ni batane chini Bipin photo ke nai lagi anta iko abang ke chini Bipin bai amaka chini Bipin bai manik sia manik sani kasuk aso takai apon kasro borok se chini topa hamkrai borok nata jeng takai roman script na kebengu honai rok borok deb nagori go soir nai sandi nai rok itu sanai nor nugui makan abang ke chini Bipin bai bo onek election bagi fight ke coba kaki bon bo ti kelia cheni thangka lukoro bona hamsa murli ata bene hamsa mukarin bangino hamsa mukarin bangino bo cheni thangka jodi bona hamsa ne ri bang kai to agino pai thangka mo ya kai borok no thupiro thuru ya kai bera ke khakala bo podo bor beri bo se kai bera ke nela norobin khakala nai ne ka hamke khakala bo se ke podo bor beri ngui jongka so chini dra baitul te mona nor ta mo sana masong chini Bipin bai ni bai kaise comment ke sagrati nor gudon jam je comment ke sadi se nor comment e pore nai chini Bipin bai ni bagi Rohit Murasing saga baji pajak se jerania pa sange sokne dara bupro rinai abo se nai tongo aw monai bisi jora ler kata chong rinai haji ngai tam saka somor dera saka BJP ke bobo jago pa ke sa location sari ke sa acha BJP boro pa ke location mo nora sanai ta ke sa pathati amo hero rinai BJP rok je jaga paimani ngai sopna dharma saka wak mukhang borok rok se wak mukhang heng thame tam sa jene ba ngai sosol dharma saka porotos mosamani phonukdi porotos mosamani de abo next video jaga cheng report phone chai mone asi kotero bajino all result mana brother result mana te bisi di nagra te 1 hour te gonta kasi bisi mana kai tangi hige ke bama jaga kise mise kono kol bisi mise soli to mula abon bagin to jaga result ya ama hai kokta take saka legend dewarma 106 166 morong no ke sabo bodi tamo party aborong no kisa sadi aborong le sida nije bagino wansuk na MLA candidate amtina haji ओके फाजी जोंनि दासो जोंनि मेन टप अच्छा नर बनो पौते है क्या हां नर बनो पर पौखा सागड़ी अब बरे नर पौखा कमे के साला के सा अब रिसाबो जोंनि मैडम नर पौरे थामा क्या जोंनि मैडम न पौवे थांगा ते सालाय लाभ करके है जोंनि मैडम सावो तिप्रामो थावो के एकदम रां सालाय पो तिप्रामो ता तो फाहाम करे करे आमते हने बो ai chini Bipin bai no keplai kharina ni Bipin bai no pas kharina bagi no chini madam Mary Dewarma tipramo thaya kari BJP hawi thamani Dr. Manik Saha ke joy hne am se ke tipramo thaya kari Bipin lo kiri ma lo phono se tamungkha bini tam sanai lo kiri ma lo phono se Bipin le pas pailang liya ako tam sanai expire pa je boron se logi tu yongka ba tamung nai norong sala do chini video na ton dara baidol te mona se nor nije no ban sunai do je jaka se kotei chana phone se expire pajak misti kusum na chakhang ke tamung nei ba bohok no do bole heda misti kusum na chakhang ke bohok do boi nok song thangu among ke expire pajak rok nga tabu je chini bai meri bo expire pajak se logi tu ya ko yang chini Bipin bai bo hai party meeting misil khai tongu ikuna di dar yang chini Bipin bai bose wana cinta kan hari tong sa yang chini bai meri no ako expert pa jaw ta cham la khai man china ba komi thang ata phải đến các sân tấu chứ ní men update tới thằng này video này Gale jawang ta sing bose ti promoter bose board ma ka te BJP bose board ma ka total kore jaga board lekha jaka final update final result ngatai srab to he chungbo
chini live rok tere tere mathak ta kasunai mane ma mathak tangai better rok chip ko tahu zorte hingkai test jaga raja lekha test jaga raja lekha ne wati pramotha pare 20 jaga kaplain kha ngai BJP party 3 jaga kaplain kha nor nuki ma khana amongke ti pramotha pare 20 jaga kaplain kha BJP party ngai 3 jaga kaplain kha taute koite pending no ho taute total te 5 jaga pending no ho taute TMC 49 somono ti pramotha ni sari dara 49 somono na 49 somono 49 somono ni result 49 somono ni 49 to kare manai 5 somono se 5 somono wo angke esmal jo tripura kaplain kondo BJP nari koi ko oro pura khana do oro kahme khana de ob video no kis nor share khani ta pokde share khela de bele nam ko sam seno no la ja ja kahma na di oro among khai BJP ni candidate do esmal jo tripura bo bose pu bai kaplain kha 12789 12789 vote bai kaplain kha among kha esmal jo tripura BJP party ne ge ingai tripura mo thani ge je batani hongsu kumar tripura bo bose vote bai te angko kha 11901 bisi fair ya haise gana se do get oro joti tabuk BJP ron chen na ke nogma kharo INC surjolal chakma 981 vote hani maganang tongo nga nuta basa 297 nuta bahane vote lakya chini tripura sarok 297 tam saka tarasen tripura maka independent basa nai tarasen tripura bo binor bo support lakya 244 tam sanam tirono independent basa wo desho socialist vote magang kibuka ngoro notao vote wo 297 desho 97 de vote hai magang kibuka ngomre surjolal chakma INC 981 oma hin vote magang kha tegi sa tama CPM ni basa ne Khujiram Tripura aro bus thangka 2336 tam kha are borok ni jini 30% bakini ni next generation 30% bak kahaman so kaito nang tini 30% 5 vote dikha ha tam khomba jengno power 5 kumi chin 30% future wan so mole te kunia sana thangkai Khujiram Tripura sak phaida bohok ni bagi khayo surjolal chakma bini sak phaiten bagi khayo onutar ne rok to dobor keven saje ria pun khana ge independent ba santam se independent khai tarasin tripura tam so independent khai sak tamo sijak lai reba independent ba se ni tam mangkha ba nong kojna hamjan nani ni family ta ni party ni background krak nani ne kolo go ya karte para ne ta peta tong haja independent ba sa ka body kibga kone ko se vote magana khai hota no mane sijak lai me tripura saro joto ya baksa brang kong samana sijak lai hi o sijak ma bagane chin tripura te tola kolagu ari o jaga tam sanai o somono tripura ma vote panye te bese nasiba te 1600 kai jile o 1600 kai ba hano phaithang mali amose tam sanai tripura ma thani mane ho je arka party khanya rokta sakai khanya se buji bai party jeng next hauda trok sakai chin tripura sa to buji ya ji chini tripura tamo o okra boror kai burju burang kai kisi mi tong thuk sa thuk mang tong kha pa khesi bor kisi me choma na khane payu bini basa bote busuk tamo tong jora tamo ha chori tong kesep chori amo bor khasia amrtam saga 27 purba mohori borotoli ni sagari dara te wisa 27 purba mohori por 27 purba mohori porni update tabori suya kodo mane final result taboria ko tabo khai 27 purba mohori por borotolibo debojit tripurana aguk tongo tripura party nenge tripura party nenge debojit tripurana aguk tongo 8768 vote pai te BJP party tongo 6799 vote tolawa kalajak engkai 27 purba mohori por borotolibo je candidate tongnai debojit tripura
bono keplain to bongke Tripura Mata Party ni ge chingamon semono Tripura Mata Party no a jaga than to 27 purbo Mohoripur burotoliwa okay phadinga tabo se 15 jirane update record idara jirane ni update moka jirane ni update moka jirane ni update don rokoi makana jirane ni update nge Tripura Mata Party nge je batane 34 derma bono vote agu koi asa keplain na dige thang tongo 21162 21162 vote by beskang agu jate BJP nge je batane opposite derma bonge 3017 vote by tolaw kalaijak te rada soron chini rada soron tunor kahmi sinina rada soron mahin pas yang jirani awa bongke 1522 1522 vote mani tongo inge chingamon semno jirani awa jogoris dermono keplaingna nibekago thangjak Now next koromsor ni sagari dara koromsor ni thai sakabra Abhinas dermo saka 17 gulagati 17 gulagati wo sab kaplain ka kai 17 gulagati wo je sing sem motivo 17 gulagati to 17 gulagati ro kore manai 17 peko ajola janme jenogor arong gange gita dewarma pakya 22707 vote ba inge Maji dewarma ke palia BJP ni borok peko ajola janma jenogor ST ni bisingo gita dewarma pakya Tripura Mata Party ni ngai nor ni kasha no nai tong do nor kisha khalo gi abong ka ke mono soilang tan do 6 mono soilang tan aba ke 6 mono soilang tan ge Hollywood chakma 5350 vote by bisna agukjak BJP party ni ge sugesh dotto bro botola klajak Rahul Das CPM ba 902 ta vote maka और बना दिया है नोटा रोबा सब है क्या तोरता है कलाई तुम्हें नोटा आईपीएफ तो कौन करी क्या हम तो तेवर वहाँ आईपीएफ तो सोचला रुपी नहीं सों बोट लाई तम उन तो वही तेवर उल्टा पुलांग ले जाक इनके सोई मोनो सोलें तो उनके हॉलीवुड चाक मोना कपड़ा इंग नहीं अब उन्हें फाइनल दो मोनो सोलें तो के हॉलीवुड चाक में बस का उसे बोनो बोट इंग नहीं तावो ते कैसे खर्च मनाई शामनी शिलासरी मनोबंकलनि कारण त्रिपुरा साका शिलासरी मनोबंकले खोनादों मोननाय 28 शिलासरी मनोबंकलनि आपडेट खा अ जागा बीजेपी पार्टी बसखां आगुकजाक कांजंमक 13965 भोट बाय बसखां आगुकजाक त्रिपुरा मथानि गाय मनिन्द्र त्रिपुरा 13474 भोट मानि दं बबाहानो तर थां दं तबेखाय ताबसो जरतै बीजेपी नि इंगि बातनाय कांजंमक बनो बसखां आगुकजाक 13965 बाय अमखाके इगोनादिको नर जेफोरखौनो आं स्क्रिन शो खायके ओ साकाव नादि तो आं स्क्रिन जेफोर शो खायके जे नर लोगो फुनिदा अ लोगो जागा खेल खादि अमके 28 शिलासरी मनोबंकलनि आपडेट फादिंके जोंनि पाटे पाचें थांलायसेवनो ताबुक जों और Tripura Mata tahane pana pakya tamke total final jepro sini final update dungo apno ono kaise official video sunamori sewe manai he deba mane je chin video na tendara baitol te mane sonta ge jengbo ta jorte to o edis habang to Tripura Mata na asuk senai abo dong final suka आरते कोनो खाको लेने करे क्या तो मैं कहम सी तो माँ का थांने बसर नहीं मोटा मोटी गाना किनी न ताहो जरते हैं क्या ते पास्ता जगह जे ते पास्ता पेंडिंग तो होता टेस्टा रेसल लेमा जगह वो Tripura Mata 20 ता माँ का बीजेपी 3 ता माँ का ताहो ते पास्ता पेंडिंग हो पास्ता पेंडिंग बड़ा होगा क्या
Bari जों नायनायलायनो पास पेन्डिं बरा दंख' पास पेन्डिं बिसिंगो मनु सोलेंटा जिरानिया आमतली गोलागाती पुरो महरी पुर ब्रतली ओंखाय सिलासरी ओंखाय अजे पास पेन्डिं करदिबा पास पेन्डिं जागावो मनु सोलेंटावो पेन्डिं खुदो मनु सोलेंटावो ते साइरवनो मनु सोलेंटावो हॉलीवुड चाकमा पाइने बुजिखा मनु सोलेंटावो हॉलीवुड चाकमा पाइने आरबोनो कप्लायं नाय ओंखाय आरो कायसे जों सिटमानो वानसुति पासन बिसोर कायसे सिटमाखा একটা ओंखायके जिरानियाव बाहायनो आरो बाहायनो जगदीश मानाय दुइटा जिरानिया जगदीश मानाय दुइटा और बहायनो आगुसा 21,162 भोट बाय ओंखायते कायसे 19 आमतली गोलागाती बाहायनो तिप्रामथानि पार्टी निंगै बुटो कुमार देरमा आगु दंगो ओ कायथाम जे पेन्टिंग को कसै तमा जागाव जत जागा तिप्रामथा आगु दंगो जत जागा तिप्रामथा आगु दंगो गतावते दुइटा पूर्व महरीपुर बाहायनो तिप्रामथा आगु दंगो देबजित त्रिपुरा पूर्व महरीपुर बाहायनो देबजित त्रिपुरा आगु दंगो तिप्रामथा निंगै पांचटा पेन्टिंग नि बिसिङाव चारटा जागा तिप्रामथा आगु दंगो तावते केसे नायनो तेके जागा साब आगु दं Jadi koro Silasori monobongkulo angkai kangjung mok bo simisa jaga aguk tunggu Silasori monobongkulo angkai kangjung mok bo sajung se BJP ninga aguk tunggu angkai ceng ora kaham keno semono norok nadi tabo pasta ja painting to ino pasta painting to mni pasta painting jagawo charte jago tipramo thamanai ekte jagawo BJP मानाय काम खेनो दो अब पास पेंडिंग जागाव चारते जागाव तिप्रामथा मानाय एकते जागाव BJP मानाय नगे जोंर रेजल्ट काम सेमनो और ऑलरेडी 20 ता जागाव तिप्रामथा पाजाक ओंखाय खोनादि और ऑलरेडी 20 ता जागाव जों ताने तिप्रामथा कप्लायं जाक गो अ पास जागाव चारते मानाय के और 4 फाके और 20 संगे बसंगे 24 24 ता वोट 24 टा जागा कप्लायंनाय 24 टा कन्स्टिट्युएन्सि बो तिप्रामथा कप्लायंनाय BJP कयटा मानाय BJP 4 टा मानाय ओंखाय जों आमनो सेमनो अ 28 टा ADC इलेक्शन बोर्ड नि 28 टा कन्स्टिट्युएन्सि बो तिप्रामथा 24 टा जागा कप्लायंनाय BJP पार्टी 4 टा जागा कप्लायंनाय आमंखा जे ताबुनि मेन फाइनल अपडेट सचिनेन्द्र बाइतले मना सोनर काम बुजिमा खाना 28 टा कन्स्टिट्युएन्सि 28 टा सीट जागो तिप्रामथा 24 टा सीट माननाय BJP पार्टी 4 टा मानाय आबंगा फाइनल खाखले जतनो बुजिमा खाना नै फादि जों दाउ नर लास्ट पाइथेन दे कासे कानि कमेन्ट नायि लास्ट ता किसा कक सावो जों थांनासिनाय खरसा मनायसाका अफिशियल गुदुं दादो बिकासे न्यूज दा नोखादारा मोदिनो मुतु खाय तंगो नायने मनाय नायने ताबो नरवे कक साबायके जों नायने हाचे जों ता नरवे कक साबायके न नायने चिनि दादु राहिन काका अनन्त जतने नायने हाची सुरसाका 11 महरानि भर्ती ब्रह्म पार्टी बस भोट माने पाखे दारा सागरि 11 महरानि भर्ती ब्रह्मथा बस भोट मान 11 महरानि 11 महरानि पुर उत्पल धर्मा 19,393 भोट माने कप्लायं खदो 11 महरानि भोट तेलेमुरावो उत्पल धर्मा 19,393 भोट माने कप्लायं का बिलो जमातिया 5,577 मांखा मानदै के बसक अंखा दारा मानदै तो तिप्रामथाना फाइनाय मनाय लादि नरक अंखाय फटो फन बुइनार लादि रामचंद्र जुली देरम साखा रामचंद्र घाट नि अपडेट रामचंद्र घाट नि अपडेट तो जेम्स देरम पाइथांगा मानदै के बसक अंखा ताबक मानदै
Mandai nogorni to tawo update rui pajak. Mandai nogorni to update rui pajak. Mandai nogoro jiten ro dewarma keplain ka. Nore ko naje. Mandai nogoro nga jiten ro dewarma keplain ka. 1933 bai. Enggak ke. Jirani je basane joris dewarma bo hanya o jaga keplain nani tangjak. Hai pun bini ke result pending ono kasari tono kum. Result ria kota. Tejuni sakri dara kisah karena mana constituency mung pacha sairi kana cawo tejuni he pacha na tu thoyang thanggo janja constituency pacha sairi ka jeng pacha kar thogoda dong ke chini video na tan dara bai dolte mana shong tam saga bikas tripra dara korani dara busuk manghai dara please dore comment rok rijak kan kana bekhana koi maye mane nore kong nori maye haman kokta koram sore ni na acha koram sora shila sori mone bong ko dara chini koram sora ni busuk mangha dara please koram sora constituency busuk ka koram sora ni engai koram sora wa rotis tripura ko bodma kado koram sora rotis tripura bodma ka 14348 bot bai keplain ka monai ning screenshot nawi nare di aja to already resolution pa khebla heda ampore jeng norno joto tanai result kaisa kaisa ke sai phone bai monai chini video na sing to de jeng norno ketal video tu video non bage ketal update joto update mang ke kaisa kaisa ke runa ke tam bage amsno jeng male pen nor bai next video jagawa যদি নর বেখাগো তে মুংসাসে কক তংখা তো সয়মানো হাইপনো जों তে শ্রাবসা পরে মালা লাইছিনা তা তাহো জরে টেস্টটা জাগানি বিসঙ্গ 20টা জায়গা টিপ্রামা থাকা প্লাইনখা Enggak biji pero tinda jaga keplainka. Tebo kok kamu sih tahu jono tongtolai tomaka edisio ti pramatana fakya edisio sorkar asupine ti pramatana tam ke joto neta leader sok janja samu kanyang tong rekha kholgina kanyang tong kebona kebo botima parewa sinia no kya tang tong jodi botima parewa phono paima ya golo oti parasu tong dofane sinia kai amuni bo oti parasu lukono khoranti sanai next time on kam haitong te kun dino bot mangalak ti prasa ham krem bage next generation one so bot mane kebo ticket sheet lubini bage dofani logi ti prasa logi ta thungdi dofana ta phalaji जों गोबां नुगौ गोबां ताक्ला मिनिस्टार हिन्दी गोबां मा ताम सानाय ओ बाइनारि सं सदागर कलेज सं सीट माया टिकेट माया कनो पार्टी हामिया बरक हामिया राजा बाटपा राजा चालाक दफा हामिया हनि सावसे थाङे पायो आरे पार्टी हामिया ताम खबा पार्टी हामिया पनो तो ननो तो टिकेट खबले दफा मे सामुं ताना बगे नों दफा मे सामुं तांदि नों टिकेट माया कनो पार्टी यागार थाना कुन कोकटिबा आबा हायरा एकदम जाया हासि Gam seno to tara baitol tim na chamal hinoro next video jaga tata bye bye